Srangsalo haino hai Hungary strike Khlaijakmani Pandalni Khamnogo Sogwikha 10323 ni Khoroktham Phrwngnairok borokni mung Prodip Bonik Pintu de Borma te Bidhan Das Srangsal baike shaldo kakha chaya nungyawai borok rongni manthai kifulei rina nishan mungo Hungary strike achukmani sebok komajak 10323 ni Khoroktham Phrwngnairok Fia bata bukshak jora haste hapangni bwkhakti rohor jagya khumungsa kok ksar mung eba kaisa kok tuma kaham Oboni bagui choyawaino chaya nungyawai Hungary strike khlaimungo achuklaijak sebok komajak 10323 ni Khoroktham Phrwngnairok Srangsalo haino hai Hungary strike Khlaijakmani Pandalni Khamnogo Sogwikha 10323 ni Khoroktham Phrwngnairok borokni mung Prodip Bonik Pintu de Borma te Bidhan Das दस हजार 333 रक तीन बाई हुकांगे डे 7 हांगा स्ट्राइक चलि हुई दङ ताबुकसुक जरा हाइके किसा सिकां नरक नगै मानखना गोबां प्रेस मीडिया रकनि बिसिंगै जे खरकसा टीचर प्रतिबनिक सर व हॉस्पिटल तलांगै थांसाका नियरेस्ट हॉस्पिटल आइजेम हॉस्पिटल ताई आमनि लगिवो मिन्टु देबबर्मा ब दङ ताई खरकसा ब हुकांगे बिदान दास नि क्षेत्र हिंकांगे ब तिनि बाई हिंकांगे सेकेंड टाइम ब हॉस्पिटलाइज संनाय तामनि हिंकांगे तिनि बाई हिंकांगे 10333 रक डे 7 बंगनि हांगा डे 7 सफाइका हांगा स्ट्राइक खालामनानै बागै जों लुबैमानो पुइलानि सिमि जों 20 तारिख अक्टोबरनि सिमि चेंमानि तिनि बाई हिंकांगे डे 7 दङ किन्तु ताबुकसु जरा गभर्नमेन्टनि बिसिंथै कुनो पजिटिभ रेसपन्स फायाको कुनो कायसा मेडिकल टीम क्रेको आमनि बागै जों रिपीटेडली जों गभर्नमेन्टआव रिमाइन्ड खाइ दङ ताई रिक्वेस्ट खायो जे जिनि बागै कुनो कायसा पार्मानेन्ट सल्युशन खाइनानि बागै तामनि बागै हिंकांगे ताबुकसु जरा जों साइमाना थांकांगे 142 टीचर्स रक अलरेडी थै थांबायगा ओ जे 10323 नि जे इनजास्टिस खालायजागै दं माने एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय आमनि बागै तिनिसि जरांकांगे 142 टीचर्स रक थैगा रिसेंटली इवन धर्मेंद्र त्रिपुरा yang साउथ नि बो रेल ट्रेक बाकलाई बो सुइसाइड खालाय थैनानि बाय दंका तामनि कायसा न बिनि कायसा दुख बेपार आमो कांके इलीगल बाबे जे जॉब टर्मिनेशन खाइजाका ताई नगो बियाल रकम थांमानि यागुलो बिनि नुकुंगो गोबांमा दिकेति प्रॉब्लेम नुकजागै बो लास्ट दुर्गा पूजानि सिगांग्रबो बिनि साजक खरकसा दङ साजक न बिनि रिचुम रक पाइरिमिया ताई नगो गोबांमा रां फैसानि दिकेति केलेंकार माने बिसिंति बो थै थाना नाका उमथैखे प्राय सिनि 10323 बिसिङो आठजन मतो सुइसाइड केसेस दङ थांनायाव बो रुमि देबबर्मा रखनै ताई गोबांमा मेडम संग थैगा सुइसाइड खायमाने बिसिंथै एकटा कारण जे इलीगल बाबे 10323 रक एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि टर्मिनेट खायजागै रमानि बागै जोंतेबो 10323 नतै नायनानि थांगांके 2014 नि सिमि ओ जे 10323 नि इशु चेंगमानि ताबुक प्राय 2002 बिसिङाव जों सफायगा प्राय 6-7 बोसोर अलरेडी रानिं होङै दंखा किन्तु ताबुक जरा ओ 10000 नतै सीपीएम गभर्नमेन्टनि आमलावबो जों नुकजाका ताबुक बीजेपी गभर्नमेन्टनि आमलावबो जों नुकजाका किन्तु ओ जे इशु न कायसा पार्मानेंट सल्युशन तुबनानै बागै कुनो पलिटिकल पार्टी ताबुकखानो नायाखौ 2014 যখন হাইকোর্ট রায় প্রনাউন্স হঙো আমনি ইয়াগুলো 2017 তাই হইছা সুপ্রিম কোর্ট সেকেন্ড টাইম বার্ডিক প্রনাউন্স খাইজাগো কিন্তু আ বার্ডিক जों नायनानै थांकांके যত যে 10323 रक ओ बार्डिक बाय बर काबार खाइजागिया जों बारेबार प्रेस रिलीज नि बिसिंथि बारेबार सावो जे only 462 are challenged under the said verdict जे टर्मिनेट वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा जे चैलेंज संसामानि only 462 are challenge साबो कांके बरक सिमि चैलेंज ऑन द ग्राउंड कायसा दङो कायसा 462 नि बिसिङो पॉलिसी चैलेंज ताई कायसा कांके सिलेक्शन ट्री चैलेंज पॉलिसी न तै चैलेंज दङ प्राय 36 टीचर्स रक बिसिबाग यूजीटी नि क्षेत्रे आमो जों कागज पत्र खुलबि नायकांके जों सायमानाय ताई बाकी कांके सिलेक्शन न तै चैलेंज बंगनि क्षेत्र से जे ओ जे बार्डिक न काबारङो फाइके जे 2018 1 জানুয়ারি नि सिमि जे एथक खलाइजाकमानि 10323 रक ओ एथको ओ जे 462 जन सिमि से एथक खलाइजाकनानि नांगो किन्तु तामो नुकजाका 2017 जे प्रिवियस गभर्नमेंट टंफ्रु बंगनि टंमानि जराव
6 months puila ad hoc period rupro joto entire 10300 teachers GT PCT tai UGT no o je 10300 figure no borok joto no ad hoc appointment re rejakha amoni yagulo 6 মাস ad hoc chakri khaimani yagulo Katal babe political party BJP IPF ki political party form khaijamani yagulo tai 17 মাস ad hoc extension khlaijaka o 17 মাস paimani yagulo 31st March 2020 hongkangke 17 মাস paimani yagulo o teachers rok 10300 teachers rok jotono janjani nogori rohor jak baika tabuk bai hongkangke pray 3 বছর ngei tongkha je illegal babe permanent খাইসাতে নগ আসুবই তংমানি ও জায়গা 10323 রক হাঙ্গা স্ট্রাইক খাইমানি অমনো খাইসা কারণ যে নিজে যে ইনজাস্টিস খাইজাগি তংমানি ও যে ইলিগাল ভাবে যে টার্মিনেট খাইজাগি তংমানি চিনি আগিনি চাকরি ন কিফলি মাননানি বাগৈ আমনি বাগৈ ন তিনি ও জায়গা গংনি যে আগিনি জব ন মাননানি বাগৈ আমনি বাগৈ 10323 টিচার্স রক ও জায়গা আসুক লাইসা তিনি বাই হিংকাংকে ডে 7 সব পাইকা তাই প্রায় রিসেন্ট লেটেস্ট আপডেট হিংকাংকে প্রায় 10 জন হসপিটালাইজেশন का 10 জন বিসিংও 8 জন বড় টিচার্স খাইজাকা হাইকে আমনি ইয়াগুলো তাই স্রাপসান ইয়াগুলো অ্যাম্বুলেন্সও জায়গা করে নিবাগৈ তাই 2 জন বড় হসপিটালত লাং থাংসানাই বড় সংখ্যা মিন্টু দেববর্মা তাই বিধান দাস হাইকে जों আমনি বাগৈ অ প্রেস রিলিজ नि बिसिंतै जों सरकारनो कायसा कक तुननानि मुसुङो जे दुर्गा पूजानि सिगां सिनि অনারেবল সিএম ডক্টর মানিক সাহা যে কক রুমানি 10323 ডেলিগেট রকন যে কালী পূজানি বিসিং কাইসা সমস্যা সমাধান খাইনাই কাইসা পার্মানেন্ট সলিউশন তৈরি আলোচনা খাইনাই ক্যাবিনেট মিনিস্টারনি বিসিং তৈ কিন্তু তাবুক সি জরা নুকিয়াখো যে সলিউশন খাইজামনি আমনি বাকে जों বারে বার কয়ো সিনি অনারেবল মুখ্যমন্ত্রী অনারেবল সিএম নো ডাক্তি খালাই ও যে বার্নিং ইস্যু নো প্রবলেম নো পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট খাইনানি বাকে তাই বেলাইখানা হামবাই যে প্রেস মিডিয়া রকনো সিনি কক রকনো যে পাবলিক ni yago soge rnani bagi subamani hammai Chaya nung yawe khadu mani funung mani bagai gobang khuk Phrwngnairok no shakham ya ongnani bakhak tabuk fia ba shal busuk nai singmani yagulo borok ni bagai wan sumung na hare ketal shaklai mungrnai haste hapang obono no to khatui kangjak tui khenai singlaijak tabuk 10323 ni jotto Phrwngnairok আমি হসপিটালে যাব না আমার অনুষ্ঠান আমি প্রয়োজনে এখানেই আমি করে যাব আমাকে যাতে হসপিটালে না নিয়ে যায় কিন্তু চৈতন্য হারিয়ে ফেলার পরে রাজাখর আগলিনি সিমি অমিতনি কোকথুম চিনি খরাং জেলায় জেলায় মেলা হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে প্রতি ঘরে সুশাসন